Hi, Ma and Tang. Pamolye pa. Aw. O Yeah. sige, magsalita na ka. Hi, Ma and Tang. Happy wedding anniversary from the Philippines. Ay, papapicture ka tamo, magsalita ka. Ah, Tang, happy anniversary po. Kalwa yun na pong kasalman eh, mga kainggit. Kaya ngayon gigrit da kayo, daramdaman niya po yung magkanta, Imang Kenny Rogers. Kinumbira ke para pagkanta na kayo. Pero ete pe paluban na chuyam po ketang kilwal po to positive yung COVID. Kaya kita niya mong kilwal. Oh, game. Ano ka? Nano kaya nga dada? Nalungan tayo. No happen. Mamalenti na kanya naman. Enjoy your day. Tsaka good health. Sana palagi kayo pong masikan. Andyang atsuta na kayo din. Okay? Goodbye. Goodbye.